دونك أعزائي التلاميذ، إذن في لابارتي الثانية في هذا الفيديو غنشوفو لي زيباراسيون على لي فونكسيون ديريفابل، ومن خلالو من بعد غنتعرفو كيفاش نحسبو ياك لا فونكسيون ديريفي دون فونكسيون كيلكون. كيفاش نحسب اف بريم دو اكس دو نابورت كال لا فونكسيون. ناخدو شنو هما لي زوبيراسيون لي كاينين على لي فونكسيون. خدينا او اي في سون دو فونكسيون. شنو هما لي زوبيراسيون نقدرو نلقاوهم تيجمعو ما بين او و في. إذن كاين لا بروميير اوبيراسيون اللي شفنا بوغ لي فونكسيون سي لو بلوس، وكاين لو برودوي، كاين le produit d'une fonction par un scalaire, c'est un A, fois une fonction U. Non, produit de U de fonction U et V. On a la somme des deux fonctions et plus V. Les opérations, l'inverse sur U. U sur V. Les opérations, l'opération, la puissance U à la puissance N, كاين U rond V. هادو هما لي زوبيراسيون لي كاينين. غنحسبو نشوفو إذا كانت سي U ديريفابل sur un intervalle I et V ديريفابل sur un intervalle I، اش نقدرو نقولو على I plus V واش ديريفابل ولا لا؟ اش نقدرو نقولو على I fois V A fois U1 sur U, U sur V à la puissance N, U rond V. نبداو U plus V. Supposons que U est dérivable et V est dérivable. بغينا نحسبو U plus V prime، شنو غندير؟ Donc là, on doit prendre un nombre x0 نحسبو la limite ديال U plus V de x moins U plus V de x0 moins sur x moins x0. نشوفو شنو غتعطينا. نحاولو نديرو هاد العملية بالنسبة لا somme. Donc soit x0 appartient à I، ونحاول نحسبو لا ليميت ديال I de x ديال I plus V de x moins U plus V de x0 sur x moins x0. X tend vers x0. I plus V de x هي U de x plus V de x moins U de x0 moins V de x0 sur x moins x0. La limite quand x tend vers x0. Limite x tend vers x0 غتبقى لنا نقدرو نجمعو هاد U مع moins U de x0. U de x moins U de x0 sur x moins x0 plus V de x moins V de x0 sur x moins x0. Là, on applique les opérations. La limite de U de f plus g, il y a la limite de f plus la limite de g. Ça veut dire la limite de U de x moins U de x0 sur x moins x0 plus la limite de V de x moins V de x0 sur x moins x0. لاحظوا أن هذا x tend vers x0 x tend vers x0 ياك. إذن هنا لاحظوا أن هذا هو لو نومبر ديريفي أون x0 دو U، يعني هذا هو I بريم دو x0 بلس V بريم دو x0. هنا لاحظنا أن U بلس V بريم فاسيون ندير U بلس V بريم دو x0 هي U بريم ديال x0 بلس V بريم دو x0. هادشي اللي غنشوف في هاد لو طابلو اللي عندنا هنايا. هنا واحد لو طابلو اللي غنديرو فيه هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي هضرنا عليهم. Donc soit U et V de fonction et N appartient à N. Les opérations, la somme produite par un
scalaire et le produit de deux fonctions, l'inverse, la quotient ou la puissance. On a U à la puissance n. Donc, la dérivée de U plus V, هي U prime plus V prime. Ou la condition, F تكون dérivable U, ماشي F, U dérivable sur I, و V تا هي خصها تكون dérivable sur. Donc, on a le résultat. Non, si U est dérivable sur I et V est dérivable sur I, alors I plus V est dérivable sur I. On a I plus V sur prime égale I prime plus V prime. De la même façon, غنشوفو لقيتي لي تكتب F sous la forme d'un produit d'un nombre réel ناخدو fois U fois une fonction U. شنو هي F prime. F prime هنا F prime شنو هي نشد A وندير هنا U prime. La condition هي أن U soit dérivable sur I. sur I. بالنسبة للبرودوي نعطيو لو ريزولتا. إذا كانت F إيكال U فوا V، F بريم راه هي U بريم فوا V بلوس U فوا V بريم. لا كونديسيون تا هي U ديريفابل U إي V سيكونو ديريفابل sur I. 1 sur V il y a moins V prime sur V. F prime, il y a moins V prime sur V au carré. La condition هي هنا هاد V مادام أنا جات في لو دونيميناتور خصها تكون ديفيرون د زيرو. خص V تكون ديفيرون زيرو سور I. بطبيعة الحال تكون V ديريفابل sur I. إذا كانت V ديريفابل sur I et différent de 0 sur I, F prime ديال X هي moins V prime de X ديال V au carré de X. U sur V هنا هي V sur V au carré. هنا تندير U prime V moins U V prime. هنا F prime تساوي إيكال. لا كونديسيون هنا تاني خاص لا ميم كونديسيون. خاص U تكون ديريفابل و V تكون ديريفابل و V تكون ديفيرون دو زيرو سور I. بالنسبة ل F إيكال U على بويسونس N، لا فونكسيون ديريفي ديالها هي F بريم تساوي N هنا E بريم E على بويسونس N موان 1. لا كونديسيون U خصها تكون ديريفابل sur I. بالنسبة لهاد لي ريزولتا ديال لو برودوي و لا كوسيون و l'inverse on peut les démontrer facilement en utilisant commande. هداك الشيء اللي درنا بالنسبة ل F بريم بالنسبة ل U بلس V. on va غادي نرسل لكم واحد لو كور ديطايي اللي فيه لي ديمونستراسيون، ولكن قبل ما نرسل لكم لو كور حاولوا نتوما ديروهم من روسكم. بالنسبة لهادي on peut trouver le résultat à partir ديال I fois V و نديرو une démonstration par récurrence facile ونلقاو أن F prime égale N U prime
u à la puissance n moins 1. ندوزو دابا لي زابليكاسيون، ناخدو دابا دي فونكسيون نحاولو نديرو ليهم لي ديريفي ديالهم. ناخدو لي زابليكاسيون لي غناخدوهم هادو. ناخدو f de x égale 2x au carré. f de x égale x3 moins 2x carré plus 1 racine x plus 1 f de x 1 sur x carré plus 1 x carré plus 1 x moins 1 f de x 2x plus 1 la puissance 7. نشوفو لا فونكسيون الأولى. أول حاجة نلاحظو أن هاد لي فونكسيون هما لا ميثود اللي تكتبو بها هما هنا دي زوبيراسيون على دي فونكسيون أوزيان. هنا درنا 2 على بويسونس إكس كاري، ان نومبر ريال فوا إكس كاري. هاد إكس كاري تنعرفو لا ديريفي ديالها. هنا إكس 3 سي اون فونكسيون بولينوم، إكس 3 موان 2 إكس كاري بلوس 1 فونكسيون بولينوم تنعرفو لا ديريفي ديالها، موان 2 إكس كاري نعرفو لا ديريفي ديالها، و 1 تاهي نعرفو لا ديريفي ديالها. هادي مكتوبة سو لا فورم دو برودوي ديال دو فونكسيون. هادي كوسيون l'inverse des fonctions. هادي الكوسيون ديال دو فونكسيون، هادي لو بويسونس. نحاولو ابليكيو داكشي اللي شفنا في الكور ديالنا لي طابلو ديالنا. ناخدو بوغ لا فونكسيون f de x égale 2x carré. ناخدو f de x égale 2x carré. Donc la fonction il est dérivable sur R. حيت la fonction de x carré la dérivable sur R ضربناها في 2 غتبقى dérivable sur R. غادي نكتبو f est dérivable sur R et on a f' de x égale هي 2x au carré prime. هاد le 2 égale 2x au carré prime. هادي تتكتب على سو لا فورم ديال a فوا u، و u ديالنا هي x كاري. x كاري بريم 2 هي 2 فوا x على بويسونس 2 موان 1 هي 2 فوا x إيكال 4x. دونك f بريم دو x هي 4x. نشوفو لا فونكسيون التانية اللي هي x3 f de x égale x3 moins 2x carré plus 1. هاد لا فونكسيون تا هي ديريفابل سور R. اش نقدرو نقولو سيتي فونكسيون عندنا واحد لا بروبريتي مهمة، وهي أن كاع لي فونكسيون بولينوم سون ديريفابل سور R. مبقاوش نهضرو بزاف. f est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur R. هادشي اللي غنكتبو f est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur R. Et on حسبو la dérivée ديالها f' de x. Donc f' de x هي x3 moins 2x au carré plus 1 prime. شوفو مزيان كيفاش نحسبو هاد لا فونكسيون ديريفي ديال هادي إيكال. هنا اش ندير هي x3 بريم moins 2x au carré prime plus 1 prime. نحسب كل وحدة بوحديتها. x3 بريم هي 3x au carré moins 2 اللي شدناها هي moins 2 فوا 2 هي moins 4x و 1 بريم هي 0. Donc f' de x هي 3x carré moins 4x. C'est bon.
نشوف la fonction racine x fois x à la puissance 1. f de x égale racine x fois x plus 1. On observe que cette fonction est un produit de deux fonctions. La fonction racine x ou la fonction x plus 1. La fonction qui dans chaque x racine x est dérivable sur r plus étoile. Oh, la fonction x plus 1 dérivable sur r. Donc la fonction va être dérivable sur r plus étoile. On va dire f est dérivable sur r plus étoile. علاش؟ car la fonction qui donne chaque x racine x dérivable sur r plus étoile et la fonction qui donne chaque x, x plus 1, c'est dérivable sur r, en particulier sur r plus étoile. Sur r plus étoile. علاش؟ حيت r plus étoile كاين inclus dans r. Donc اللي كان dérivable في r غتكون dérivable في r plus étoile. Donc هاد لي دو فونكسيون بجوج بينهم dérivable sur r plus étoile. Donc produit ديالهم تا هو تيكون dérivable على حسب لا propriété اللي شفنا تا هو تيكون dérivable في r plus étoile et on a f prime de x égale. Donc هادي راه هي u ديالنا وهادي هي v ديالنا. on applique la méthode. On applique la méthode اللي عندنا في لو طابلو. يلا égal u prime fois v plus i fois v prime. Donc racine x prime x plus 1 plus racine x x plus 1 prime. racine x prime هي شحال؟ هي 1 sur 2 racine x fois x plus 1 plus racine x x plus 1 prime هي 1. Donc égal x plus 1 sur 2 racine x. Là on identifie le dénominateur. Il y a 2 la racine x. Racine x fois racine x هي x. تتساوي égal à 2x plus 1 sur 2 racine x. Chez quel que soit x appartient à r plus étoile. لو كان x ما كاينش في هاد l'ensemble, on peut pas calculer f' de x. Donc f' de x il y a donc quel que soit x appartient à r plus étoile. On a le résultat f' de x هو 2x plus 1 sur 2 racine x. Alors on va faire le quatrième exemple. f de x égale 1 sur x au carré plus 1. نحسبو f' de x. إذا تنشوفو égale c'est l'inverse de la fonction x carré plus 1. x carré plus 1 c'est une fonction qui est dérivable sur r et qui ne s'annule pas sur r. Car x carré plus 1 est toujours supérieur strictement à 0. On ne s'annule pas sur r. Donc f est dérivable sur r et on a تساوي f' de x. On applique القاعدة 1 sur u prime هي u prime moins u prime sur u au carré. qui joue le rôle de u هو x carré plus 1
égale moins x au carré plus 1 prime sur x au carré plus 1 le tout au carré. X au carré plus 1 prime هي x carré prime plus 1 prime 1 prime هي 0 غتبقى هي x au carré prime اللي هي moins 2x sur x au carré plus 1 le tout au carré. علاش حيت x carré prime هي 2x مع هاد الموا غتولي هنا moins 2x هي f prime de x هنا بطبيعة الحال quel que soit x appartient à Maintenant, on va passer à l'autre exemple, x plus 1 sur x moins 1. f de x égale x plus 1 sur x moins 1. أول حاجة نحدو le domaine de dérivabilité ديال هاد la fonction. La fonction qui donne qu'à chaque x plus 1 dérivable sur r. x moins 1 c'est dérivable sur r. Mais هنا هادشي اللي هنا في لو دونيميناتور خصو يكون ديفيرون de 0 c'est-à-dire x تتكون ديفيرون de 1 voilà. Donc f la fonction x plus 1 est dérivable sur r et la fonction x moins 1 c'est dérivable sur r et لكن هنا منقدروش ناخدو r كاملة حيت هادي خصها تكون ديفيرون de 0 دونك خصنا r moins 1 وهنا r moins 1 علاش حيت خدينا r نقدرو نطيحو في 1 ونطيحو 0 هنايا وحنا قلنا باش نديرو لا ديريفابيليتي ديال u sur v هاديك v doit être ديفيرون ديال 0 sur x est dérivable sur r moins 1. La fonction qui donne chaque x moins 1 dérivable sur r moins 1 et on dit de la condition x moins 1 différent de 0. Et là, quel que soit x appartient à r moins 1. Donc, f dérivable à la h dérivable sur r moins 1. C'est bon. Et on a. Voilà, on va appliquer la propriété d'I. Et on a f' de x égale x plus 1 sur x moins 1 prime. La propriété qu'on va utiliser est u sur v prime. تتساوي u prime v moins u v prime sur v au carré. Bien, on a x plus 1 prime x moins 1 moins x plus 1 x moins 1 prime sur x moins 1 tout au carré. Égale x plus 1 هي 1 تصبح لنا x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 le tout au carré. X va disparaître avec mon x, ça sera là égal moins 2 sur x moins 1 le tout au carré. La fonction dérivée de la fonction f est moins 2 sur x moins 1 le tout au carré. C'est bon. Maintenant, la fonction 2x plus 1 à la puissance 7.
x égale 2x plus 1 à la puissance 7. Donc, là, on a la fonction qui donne à chaque x 2x plus 1 est dérivable sur R. C'est une fonction polynôme. Et donc, la fonction f, elle va être dérivable sur R. La puissance ديال une fonction dérivable sur R. F est dérivable sur R et on... Non, quel que soit x appartient à R, f' de x égale 2x plus 1 à la puissance 7 prime. Maintenant, on va appliquer la propriété de u à la puissance n prime. Il y a n u prime fois u à la puissance n moins 1. Qui joue le rôle de u ou de la fonction 2x plus 1. Ou qui joue le rôle de n ou 7. Donc, on a tous les 7. U prime, il y a 2x plus moins 1 plus 1. 2x plus 1 prime. On a 2x plus 1 à la puissance 7 moins 1 et à la puissance 6. 2x plus 1 prime, il y a 2. Donc, on a 14. 2x plus 1 à la puissance 6. Il y a f' de x. C'est bon. Là, comme exercice, comme essayer de calculer la fonction dérivée de la fonction tangente x. On a un exercice. Exercice. Au lieu de c'est la solution. Déterminer la fonction dérivée de la fonction f de x égale tangente x. Avec le domaine, en déterminant le domaine, fonction dérivée, en déterminant le domaine de dérivabilité. Donc, ça fait voir le cadre.